अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है और बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ था और मैं इतनी हैरान हो रही थी सुबह उठ के कि रात इतनी गर्मी थी और हालांकि बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ था, बहुत ही अच्छा मौसम था। और ये फूल जब मैं उठी ना तो इतने प्यारे लग रहे थे ना, खिले हुए, सच में बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तो बस अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाज़ार। आज मेरे हस्बैंड ने की थी छुट्टी क्योंकि आज है 10वीं मुहर्रम। तो 10वीं मुहर्रम को मेरे हस्बैंड नहीं जाते हॉस्पिटल। तो जनाब आज फिर मैंने उन्हें बोला कि आज हमने देनी है, न्याज देनी है, तो हम चल के ना कुछ सौदा वगैरह ले आते हैं, देग बनवा लेते हैं। मेरा दिल था कि बिरयानी की देग बनवा लेते हैं। अच्छा, मेरा बताने का ये मकसद नहीं है कि मैं कोई ख़त्म दे रही हूँ या मैं देग बनवा रही हूँ, कोई शो ऑफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस जिस तरह रूटीन में आप लोगों के साथ हर बात शेयर करती हूँ, कहीं जाती हूँ, जैसे कि मैं पिछले लास्ट वीक तक मैं स्कर्दू गई हुई थी, वहाँ के व्लॉग्स शेयर कर रही थी। और जो कुछ भी मैं अपने घर में कुछ भी मेरे हो रहा होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यही था कि ये भी एक मेरे घर की रूटीन है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। इसमें ये मत समझना कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ। तो मैंने सामान वगैरह लेना था, तो यहाँ से हम गुजर रहे थे तो देखा तो यहाँ पे काफ़ी सारी ना देगे वगैरह तैयार हो रही थी। तो पहले मेरे हस्बैंड कहने लगे ऐसा करते हैं कि बनी बनवाई ले लेते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, बनी बनाई नहीं हम लेंगे, हम अपना सामान लेकर खुद ही देंगे ना बनने के लिए। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि वो तो तुमने मुझे 2 दिन पहले बताना था, अब तो लोगों ने इतनी ज़्यादा देगे वगैरह बन रही होती हैं, पता नहीं हमें टाइम मिले ना मिले। तो मैंने कहा चलो किस्मत में हुआ ना अगर, तो हम बनवा लेंगे, नहीं तो जो अल्लाह ताला को मंजूर, बस नीयत होनी चाहिए, बाकी अल्लाह की मर्जी जो भी हुआ। तो खैर मेरे हस्बैंड यहाँ पर इधर ना एक कॉलोनी है, तो वहाँ पर देगे बन रही थी, तो मेरे हस्बैंड गए। तो उन्होंने जाकर जो देगे बनवा रहे थे उनसे बात की, तो उन्होंने ना कह दिया कि चलिए, पहले तो एक दो दफ़ा उन्होंने बोला कि इतना टाइम नहीं है, आप जितनी जल्दी मांग रहे हैं। तो लेकिन मैं हैरान हो गई, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप बनवा लें। तो ये उन्होंने सामान हमें लिख के दिया। तो अब हम ये सामान लेने जा रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला जो है ना सारे रास्ते खोल देता है। पर ना हमें यही था कि पता नहीं कोई बना के दे अभी ना दे, क्योंकि रश बहुत था और बता रहे थे कि 200 देग हमने बनानी है। तो जनाब यहाँ पे है ये हफीज़ सेंटर। यहाँ से हमेशा से हम सामान वगैरह लेते हैं, सौदा शोदा जो भी लेना होता है ईज़ी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से ग्रॉसरी कर ली और अगर कोई चीज़ लेनी है ना, अगर चिकन वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पर चिकन की भी शॉप है, सब्ज़ी की भी शॉप है, और ये सब कुछ ग्रॉसरी शॉसरी ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है ना, तो हमें ईज़ी हो जाता है, एक ही जगह से सब कुछ लिया। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो जनाब अब सामान हमने ले लिया था, तो दे भी दिया था हम लोगों ने इधर बनने के लिए अपनी देग। और यकीन करें कि अ, घंटा या 1.5 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था हमें, और 2 बजे हमारी देग बन भी गई थी। और इतनी हैरानगी हुई, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वाकई तुम सही कह रही थी कि बस इंसान की ना नीयत सही होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला सारे रास्ते खोलता जाता है ना। तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी देग तैयार होकर आई थी ना। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मैं कुछ देर ही खड़ी हुई हूँ, तो मेरा जो भाई था ना वो यहाँ पर बनवा रहा था देग, और बड़ी जल्दी बनाकर तो वो घर बल्कि वो ले जा चुका था। और मैं, मेरे हस्बैंड कह रहे कि हम लेने जा रहे थे डिस्पोजेबल बॉक्सेस ना। तो मेरा ये था कि मैंने चावल वगैरह तकसीम करने हैं, तो कोई बॉक्स वगैरह होंगे ना तो इजीली उसमें डाल के तो मैं सबको तकसीम कर दूंगी। और ये जनाब पहले देखें आप, कितनी मज़े की यमी सी देग तैयार हुई है हमारी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बस मंजूर और कबूल फरमाए। और मैं ये कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है ना, तो लाजमी ख़त्म दे के और 10वीं मुहर्रम को लाजमी तकसीम करने चाहिए ना, कुछ भी जितनी इस्तात हो, जितनी इस्तात हो। और मैंने सोचा हुआ था कि 12 रबीउल अव्वल आती है या 10वीं मुहर्रम आती है, तो मेरे यही होता है कि सबसे पहले मैं अल्लाह की राह में दूँ। तो बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देने वाला बनाए, और जितने भी मुस्तहिक लोग हैं हम अपने खर्चे में से लाजमी उनके लिए चाहे महीने बाद, चाहे कुछ भी आप लोग निकाल सकते हैं तो अपने खर्चे से लाजमी निकाला करें। और बड़ा यकीन करें, दिली सुकून मिलता है।
جب آپ اپنے پیسوں میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا تو بڑا دلی سکون ملتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ڈبل کر کر دیتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آزمائی ہوئی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دل کھول کر کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کرتا ہے. تو بس اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، آمین ثم آمین. تو جناب یہاں پر دیگ جناب آ چکی تھی گھر کے اندر، اور میرے ہسبینڈ کو میں کہہ رہی تھی کہ دیگ اندر سے نا بہت گرم ہے تو میرے سے ہاتھ جل رہے ہیں، تو آپ مجھے نا دیچکے میں علیحدہ سے نکال دیں. تو جس طرح ہم ٹھنڈے ہوتے جائیں گے نا تو میں شاپر میں ڈالتی جاؤں گی، کیونکہ ڈسپوزیبل باکسز ہمیں نہیں ملے. اصل تھی میری اپنی تھی، میں بالکل بھول گئی کہ میں نے ڈسپوزیبل باکس لے کر آنے ہیں، بالکل ہی دماغ سے نکل گیا نا. تو صبح جب اپنے ہسبینڈ سے کہا، انہوں نے کہا اب تو شاپس وغیرہ بند ہوں گی، کچھ بھی نہیں ملنا تمہیں. تو بس تلاش تو ہم نے بہت کیا لیکن نہیں ملے، تو بس پھر مجھے یہ شاپرز وغیرہ میں ڈالنے پڑے. بس غلطی ہو گئی، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا سب سے پہلے باکسز وغیرہ ہی منگوا کر رکھا کروں گی. آگے پھر میں ایسے ہی کرتی ہوں، لیکن بس اس دفعہ دماغ سے ہی نکل گئے. تو یہاں پر جناب میرے ہسبینڈ، بھائی، میرا بیٹا، میری بیٹی سب مل کے میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے تھے. اور جب گھر کے سارے افراد آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہونا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سارے کام میں برکت ڈال دیتا ہے. تو یہاں پر جناب ہم گاڑی میں رکھ رہے ہیں سارے رائس. یقین کریں میرا خیال ہے 15 یا 20 منٹ نہیں لگے ہوں گے ہمیں. روڈ کے اوپر جاتے جاتے ہمارے سارے جو ہمارے چاول تھے نا وہ سارے تقسیم ہو گئے. اتنے خوشی سے لوگ لیتے ہیں نا کہ نیاز کے چاول ہیں یا حلیم نان لوگوں نے کچھ دے رہے تھے. مطلب آج ساری روڈز بند بھری پڑی تھی. کہیں پہ کہیں پانی کوئی دے رہا تھا، کہیں پہ کوئی رائس دے رہے تھے، کہیں حلیم نان دے رہے تھے. مطلب پوری روڈ بھری پڑی تھی. جہاں پہ ہم گئے وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے. منٹ میں ہماری ہر چیز جو ہے نا وہ ماشاءاللہ تقسیم ہو گئی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں دینے والا بنائے. میرے بیٹے کو نا بہت شوق ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنے کا، نا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اس کے دل میں، بہت زیادہ رحم اور بڑا بہت زیادہ اس کا بڑا دل ہے. بڑا خوش ہوتا ہے وہ سارے کام کر کے نا. سو رہا تھا تو میں نے اسے بولا کہ بابا جو ہے نا وہ دیگ وغیرہ ماموں کے ساتھ جا کر لے آئے ہیں، تو آجو آپ نا میرے ساتھ چلنا ہے. تو وہ بڑے شوق سے اٹھا فٹافٹ اور میرے ساتھ چل پڑا نا. تو بچوں کو اصل میں جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر والے یہ سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم نے بھی آگے جا کر ایسا ہی کرنا ہے. کیونکہ ہم بچوں کو جو کچھ بتائیں گے کل وہ بھی بڑے ہو کر سب کچھ ایسا ہی کریں گے. تو بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے آسانیاں کرے اور سب کے لیے آسانیاں کرے. اگر آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ اچھا لگا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر وتھ فیملی اینڈ فرینڈ. انشاءاللہ ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.